कन्या राशि बंधु माने आपण माने एक फोन कॉल पाइबाकू जाउछंती जहाँ सुनिबा परे आपण खुशी रे नाचिबे। बंधु माने आगामी 7 दिन आपणक जीवन रे एक अनन्य शक्ति एवं नूतन आशा आनिबाकू जाउछि। एगुडिक केवल साधारण दिन हिबो नाही बरं एगुडिक से विशेष मुहूर्त हिबो जेतेबेले आपण धनर देवी माँ लक्ष्मीकर कृपा अनुभव करिवे जहाँ आपणक जीवनर प्रत्येक कोण को आलोकित करिबो। आपणक हृदय भितरे दीर्घ समय धरी लुचि रहितिबा प्रतीक्षा एवं आपणक आखिरे चुपचाप रहितिबा स्वप्न एबे एहा अनुभव हेबो जेपरि सेगुडिक धीरे धीरे रूप नेबा आरंभ करुछि एवं वास्तवतारे परिणत हेउछि। हठात आपणक घरे एक बड़ शुभ खबर आसिबो। एहा एक फोन कॉल होई पारे किंबा एक खबर होई पारे जहाँ आपणकर हृदय को स्पर्शित करिबो एवं आपणकर मुहरे एक आंतरिक खुशी आनिबो। सेही मुहूर्त रे आपण अनुभव करिवे जे दिव्य शक्ति प्रकृत रे आपणक उपरे सर्वदा नजर रखिथिले। आपणकर कठिन परिश्रम आपणकर धैर्य एवं आपणकर सचोट उद्देश्य एबे शेष रे फल देबाकू जाउछि। वर्ष वर्ष धरी आपणक हृदय भितरे थिबा शून्य स्थान एबे खुशी रे पूर्ण हेबा परि अनुभव हेउछि। एहा एपरि अनुभव हेबो जेपरि भाग्य आपणक पई एक नूतन द्वार खोली देइछि एवं आपण एक नूतन आलोक रे पाद देउछंती जहा केवल आशा प्रगति एवं खुशी सहित आसी थाए। तेनु बंधु माने आसंतु आमे एही गुरुत्वपूर्ण एवं शक्तिपूर्ण वीडियो को संपूर्ण विश्वास एवं सकारात्मक मानसिकता सहित आरंभ करिबा। किंतु वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने समस्ते श्रद्धा एवं भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। बंधु माने जेते बेले आमे सचोट हृदय माता लक्ष्मी को स्मरण करू तांकर आशीर्वादर दिव्य शक्ति आम जीवन रे चमत्कार काम करबा को आरंभ करी एई छोटिया कार्य आपणक घर परिवार पाई खुशी एवं समृद्धि पाई एक नूतन पथ प्रशस्त करिबो। एहा आपणक अटकी रहितिबा कार्य गुडी को गति प्रदान करिबो एवं आपणकर मन को गभीर शांति रे परिपूर्ण करि परिबो। बंधु माने समय प्रकृत रे आपणक पक्षरे रहिबार आसीछि। आपणको केवल एहाकु चिन्हिबाकू पड़िबो। एथिरे आपणकर विश्वास रखिबाकू पड़िबो एवं आपणकर संपूर्ण हृदय सहित सकारात्मकता को ग्रहण करिबाकू पड़िबो। मने रखंतु जेतेबेले भाग्य आपणकर पक्षरे मोड़ नेबो आपणकर जीवनर समग्र दृश्यपट परिवर्तन होइछिबो एवं यह संभव जे यह से ही मुहूर्त जहाँ पाई आपण एते वर्ष धरी अपेक्षा करिथिले। एबे केवल हस विश्वास रखंतु एवं खोला हाथ रे सामना रे थिबा खुशी को स्वागत करंतु। बंधु माने एपरि लागि पारे जेमिति सब किछि अटकी जाइछि। आपणक मन रे हजार हजार प्रश्न घुरी बुलुछि कोन प्रकृत रे किछि भलो हिबाकू जाउछि। जेतेबेले आपणकर हृदय आनंद रे डेई पड़िबो सेतेबेले कोन सेही मुहूर्त केबे आसीबो एवं तापरे हठात गोटे दिन एक फोन कॉल आसीबो जहाँ सब किछि बदलाई देबो। बंधु माने खूब शीघ्र आपणक जीवनर द्वार रे एक चमत्कार खबर आघात करिबाकू जाउछि। खबर जहाँ सुनिबा मात्रे आपणकर हृदय को दौड़ी देव आपणकर आखि चमकी उठिबो एवं आपणक मुहरे एक हस फुटी उठिबो एक हस जहाँ आपण बहुत दिन धरी अनुभव करि नाहंती। बंधु माने मने रखंतु एहा केवल कोनोसी साधारण फोन कॉल नुहे एहा आशार वार्ता हेबो एहा विश्वासर विजय हेबो एवं आपणकर समस्त संघर्षर पुरस्कार हेबो। बंधु माने आपण बहुत समय अपेक्षा करिसंती एपरि समय थिला जेतेबेले लोकंक कथा आपणकर आत्मा को भांगिबाकू चेष्टा करिथिला। एपरि समय थिला जेतेबेले एहा अनुभव करिथिला जेपरि भाग्य निजे आपणको परित्याग करिछि। किंतु मने रखंतु जीवन केबे भी सर्वदा समान रहे नाही। जेपरि सकाळ परे राति हुए प्रत्येक कष्ट परे खुशीर सूर्य उदय हेबा निश्चित सेही मुहूर्तटी एबे निकटतर हेउछि। बंधु माने जेतेबेले आपणकर फोन बाजिबो एवं अन्य पार्श्वर स्वर आपणकर दुनिया को परिवर्तन करिबो सेही शब्द गुडिक आपणक कान रे पहुँचिबा मात्रे आपणकर हृदय फुसफुस करिबो शेषरे मोर समय आसीगला
कल्पना करंतु जे मुहूर्तरे आपण खबर पाइबे जे आपणकर समस्त कठिन परिश्रम शेषरे फल पाइछि आपणकर स्वप्न पूरण होइछि आपणकर घर को पवित्र आनंदर एक परिवेश पूर्ण हेबाकु जाउछि सेही मुहूर्तरे आपण किछि सेकेंड पाई नीरव होई जाई पारंती आपण किपरि प्रतिक्रिया करिवे ताहा हुए तो आपण बुझी पारिबे नाही आपणकर हृदय भितरु एक चित्कार आसीबो हाँ बंधु माने यह वास्तवता कि ना केवल एक स्वप्न एवं तापरे जेतेबेले आपणको सत्य भितर को चली जिबे आपणकर आखिरु लुह मध्य आसी पारे किंतु एगुड़िक दुखर लुह हेब नाही एगुड़िक विजयर लुह हेब बंधु माने जीवनर सबुठारु सुंदर कथा हेउछि जेतेबेले सब किछि शेष होई गला परि मने हुए सेतेबेले एक संपूर्ण नूतन आरंभ जन्म नै थाए आपण सहय करिथिबा समस्त कष्ट एबे आपणक हृदय भितरे जो सब अपूर्ण स्वप्न पोति रखिछंती सेगुड़िक एबे धीरे धीरे किंतु निश्चित भावरे सेमानकर पूरण आड़को गति करुछि एही आश्चर्यजनक खबर केवल आपणक पाई नुहे यह आपणकर समग्र परिवारर मुहरे हस आनिब तथापि भाग्यर खेल प्रकृतरे एक अनन्य एवं रहस्यमय होई रहिछि जेतेबेले ईश्वर दान करंती से घोषणा न करी यह करंती एवं एते प्रचुर परिमाण रे दान करंती जे जणे संपूर्ण आश्चर्य होई जाय वर्तमान सेही मुहूर्त आपणकर चारि पाखरे घुरी बुलुछि बंधु माने जो रास्ता गुड़िक थरे आपणक पाई बंद देखा जाउथिला सेही रास्ता गुड़िक एबे आपणकर सम्मुखरे खोलिबा देखाजिब एही परिवर्तन धीरे धीरे प्रकाशित हेब नाही बरं हठात जेपरि केही जणे एक अंधार कोठरी रे प्रत्येक दीप जलाई देइछन्ति एवं सेही आलोक मध्यरे आपण निजको पूर्व अपेक्षा अधिक शक्तिशाली खुशी एवं सफल अनुभव करिवे बंधु माने एहा मध्य सत्य जे खुशी केवल एक बाह्य घटना नुहे प्रकृत आनंद भीतरु जन्म निए जेतेबेले शेषरे सेही डाक आसीबो केवल परिस्थिति परिवर्तन हेबो नाही आपणकर संपूर्ण दृष्टिकोण मध्य बदली जिवो आपण जीवन को एक नूतन दृष्टिकोण माध्यमरे देखिबा आरंभ करिवे सरल जिनिसरे आनंद खोजिबे आपणकर प्रियजनक सहित बिताई थिबा प्रत्येक मुहूर्त प्रकृतरे स्वतंत्र अनुभव हेबो आपणक हृदय थरी रहिथिबा भय धीरे धीरे दूरेई जिवो एक मधुर कोमल विश्वास को बाट देव जे एही मुहूर्तरु सब किछि सर्वोत्तम हेब मने रखंतु प्रत्येक मानव जीवन रे अनिवार्य भावरे एक मोड़ आसे एक मुहूर्त जेउठारे जनकर समग्र कहानी एक नूतन दिग को नहीं थाए आपणक कहानी मध्य एबे एपरि एक छकरे ठिया होइछि आपणको केवल धैर्य रखिबा आपणकर प्रयास रे अटल रहिबा एवं आपणकर हृदय को आशारे पूर्ण रखिबा आवश्यक कारण जेतेबेले सेही शुभ खबर शेषरे आपणक द्वार रे ठक ठक करिबो आपण अनुभव करिवे जे प्रतीक्षार प्रत्येक समयर निजस्व मूल्य अछि एवं प्रत्येक मूल्य पाई एबे प्रत्येक मूल्य पाई जीवन आपण को प्रकृतरे अमूल्य किछि प्रदान करे बंधु माने आपण हठात एपरि किछि सुनि पारिबे जहा आपणकर आत्मा को गभीर सांत्वना देव आपणकर परिवार सदस्यक मुहरे हस फेरी आसीबो हस एवं हालुका मजा आपणकर घर एवं परिवेश को पूर्व अपेक्षा हालुका एवं सुखद बनाइबो एपरि अनुभव हेबो जेपरि केही जणे धीरे धीरे आपणकर समस्यार बोझ उठाइबा आरंभ करिसंती आर्थिक दृष्टि मध्य आश्वस्तिर संकेत स्पष्ट होइजिब अटकी रहितिबा पांठी पुनरुद्धार हेबार संभावना अछि किंबा एक सुजोग आसीपारे जहाँ आय पाई नूतन रास्ता खोली थाए जो माने दीर्घ समय धरी परिस्थिति परिवर्तन पाई अपेक्षा करिसंती सेमानंक पाई एही समय आशार एक नूतन किरण आनिब छोट छोट लाभ जेतेबेले मिलित हुए एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी थाए एक परिवर्तन जहाँ आपणकर आत्मविश्वास को बहुगुणित करिब प्रकृतरे एही समय आपणक घरर वयस्क मानकर आशीर्वाद अमूल्य प्रमाणित हेब सेमानक कथा भितरे लुचि रहिथिबा ज्ञान आपणक पाई एक सहज पथ प्रशस्त करि पारे परिवार मध्यरे एक शुभ घटना संपर्क
ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏପରି ଏକ ଅବସର ଆସିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶାବାଦର ଭାବନାକୁ ପଥ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ମନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ କୋମଳତା ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ପୁରୁଣା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହାଲୁକା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ନିକଟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତଥାପି ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆତ୍ମସଚେତନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ସକାଳର ତାଜା ପବନ, ଏକ ଛୋଟ ଚାଲିବା ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଏକତ୍ର ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହଠାତ୍ ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୁଏ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ଭାବି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଶାର ଭାବନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସି ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇପାରେ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭ ଖବରର ପ୍ରଥମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥକୁ ସହଜ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମନର ପବିତ୍ରତା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧୁତା ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ହସି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାର ଦୀପକୁ ଆଲୋକିତ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ହସ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିଗୁଡ଼ିକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ।
ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ ଆପଣ ଚାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ କି ନା ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇ ଲଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ସେହି ରାତିରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ସେହି ରାତି ପରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ପୂର୍ବ ପରି ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସମୟ ବଦଳୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଋତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଏବେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏକ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ନେଉଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେହି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧରାଯିବା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନ ଦେବା ହିଁ ଭଲ, କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କାହାଠାରୁ ଋଣ ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଲାଭ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ହତାଶାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ।